أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. माशाअल्लाह, आपके सामने सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 35 से लेकर 40 तक तिलावत की गई है। आपके सामने सूरतुल अनफाल की आयत नंबर 35 से लेकर 40 तक तिलावत की गई है। वमा कान सलातुहुम इंदल बैति इल्ला मुकाअन व तस्दिया फज़ूक़ुल अज़ाब बिमा कुन्तुम तकफ़ुरून। इन्नल्लज़ीन कफ़रू युनफ़िक़ून अम्वालहुम लियसुद्दू अन सबीलिल्लाहि फसयुनफ़िक़ूनहा सुम्म तकूनु अलैहिम हसरतन सुम्म युग़लबून वल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम युहशरून। अक्सर लोग पढ़ती हैं वल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम युहशरून, हाँ को सही नहीं पढ़ते, युहशरून कर लेते हैं कि भाई हमने हाँ पढ़ लिया। वल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम युहशरून लियमीज़ल्लाहुल ख़बीस मिनत त्वय्यिब वयजअलल ख़बीस
ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير.